Undercard bakbakan, women's volleyball dayon-dayon. Direha sa Sitio Mirigris, Barangay Budlaan, Talamban, Cebu. Team Bulho Talamban versus Team Sambagdos. Team Bulho Talamban, Nancy, Janice, Ila o ni Ruby kontra sa Team Sambagdos nga sila si Joanna, Charmin, Justin o si Jimly. Janice, Justin, Tuara, Charmin, Tuara, Charmin again, Tuara, Nancy, la kadiha sagang pa, Justin. Side out. Iguali sa 0 patos ko na. Okay na ito ang double bakbakan diri Diri sa Sitio Mirigris, Barangay Budlaan. Sponsor diyan nila ni Boss Roy Sinisa, Engineer Raymond Buntilaw ug ni Boss Isko Uwano. Organized by Boss Atoy Ko. And under Ryan Ruby Promotion. 1-0 na atong game 1 sa ato ang best of 3. Atong women's volleyball dayon-dayon. Kini serbisyo Janice para dos. Justin, Janice, Charmin. Ay ito ara gidaggan ni Joanna. Point 2-0 na 2-0. Dosiro na kini serbisyo Janice para tres na ni Justin Lobo gyatag kuang Ruby Tuara pikang Ila answered by Charmin lah kuha pas wanha ni Joanna Tuara Jimly puringin wala kini linaw na pikhan gipikhan ni Jimly linawa oy 2-0 kaibigan nato skora 2-0. Kini serbisyo Charmin para uno ni sa Team Sambagdos. Joanna Mipika answer by Ruby. Side out. 2-0 lang gyapon nato skora in favor of Team Bulho Talamban. Serbisyo Ila. Charmin answer by Ruby. Jimly kalit lang la kibuyukan mayong Ruby. Gikabyo ng ilaw kasod. Side out. Ono do sang atos ko. Ono 2-0 ha. 2-0. Charmin to Janice. Ala kaniya gibunda ka ni Joanna oy. Limpiuha pagkatrabaho oy. Hawan pas kang manang. 2-1 kaibigan na to score. Kini serbisyo Joanna para igualis na ni Ruby to Charmin. Tuara. Ala, Tuara Jimly. Bunas palo-palo Jimly. Oy palakmat. Igualis dos na kaibigan natong game 1 na sa atong best of 3. Atong women's volleyball dayon-dayon diri sa Sitio Mirigris, Barangay Budlaan, Joanna. Point 3-2 na 3-2. Tulo na ka puntos ang gihimo ni Joanna kini kaupat. Out ball. 2-3 sa usa ka puntos ang labaw sa Team Sambagdos. Nancy, Justin, lagi hatag skilid. Gituyo kang Ila. Wa kabot. 2-3 mula sa Team Sambagdos. Serbisyo ni Jimly. Serbisyo Jimly para 4. Ruby. Out ball. 4-2 na, 4-2. Naglabaw ang Team Sambagdos kini para 5. Ruby, ngigag atras Ruby Dali nakakambiadag atras ni Ruby. 5-2 na kaibigan, 5-2 3 puntos ang kalamangan sa Team Sambagdos. Serbisyo Jimly. Out ball.
Oh, servisyo Ruby. Charmin. Ruby, agay gilubong Ruby. Pika ng Jimli. Wana. Kinusukuso ay na. Wana. Allah to ara, gibagyo na silang Ruby. May bao si Jimli. Naka-counter pas Ruby. Wana, Janice. Kuha pa Juana. Ala, pinikanan na sakto. Hayag si Charmin. 3-5 na kaibigan, 3-5 ha. 3-5. Servisyo Ruby, Ila, lobo kayo. Jimli. Tuara dyan, Nancy. Juana. Tara. Out ball. Side out. 3-5 ato skora, 3-5. 2 ka puntos ang labaw sa Team Sambagdos. Sa atong game 1. Servisyo Justin. Para size. Ruby. To Charmin. Kini. Adto na minoy, kumasod. Out ball. Size 3 kaibigan. Oh, this halftime is brought to you by Maricel Antonic Chicharona. Ang Karkar Bisiling Chicharon mga kaibigan. Mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Naadya sa Sangat San Fernando ug sa Bugon Sibunga. O ang Arnoco no Disco Mobile, basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco. O ang Infos Kids Artwear mga kaibigan. The coolest clothing line in town mga kaibigan. Wear the story, share the art. O i-search na ninyo sa FB ang kanang Infos Kids Artwear mga kaibigan aron makakita mo sa ilang mga designs mga kaibigan design sa ilang mga t-shirts. City 3 na. Out ball si Ila. 8-3. 5 puntos ang kalamangan sa Team Sambagdos. Servisyo Justin. Net bag. Side out. Servisyo Janice. 3-8 atong skora. Justin. Ruby, grabe ni mo pospos Ruby. Nansing, iga Nancy oh. Imo Nancy, tara! Grabe Steve lagas Nancy mga kaibigan. Tuara, may uplok ang tirang Janice. 8-3 side out bola sa team Sambagdos. 8-3. Kini servisyo Charmin. Para noy binani Janice gikamang. Kuang Joanna. Ruby. Jimli. Wana binubuay na ni sakto. Nagpauwa na si Ruby. Tara, Ruby na naman. Agay. Ilawang tunnel miyagi di madawat kaibigan. 8-3 na. Kini para Jis servisyo Charmin. Hala ka niya, ay Nancy. Tara Joanna, hibiludig shot. Pasok na pasok. Grabe puspos, ay. Ibinigay ang lahat ng lakas ni Joanna. Jis, kini para 11. Janice, kuha pa. Kini tukburang Nancy. Goodbye na ni. Side out. Bola sa Team Bulho Talamban. G3 kaibigan nato skora. G3 in favor of Team Sambagdos. Kini servisyo Ila. Janice. Justin. Tuara Ruby. Servisyo Charmin. Grabe oh. Jimli oh. Net bag. 4 Gs. 4 Gs. Kini servisyo Ila para 5 na. 5 Gs. Giba si Jimli. 5 Gs na. 5 Gs. Servisyo Ila para size na ni. Ay Ila. Timbre. Kuha pa Charmin. Abdi ka Charmin lawa na. Ako'y lisura. Lubog na ang dipinsa. Lugaw na ni Ron. Janice. Tuara. Allah, Janice. Nice defense. Janice, sabit ang tukod ni Joanna. Size G's kaibigan, size G's.
Size Gisa, kini serbisyo para City, serbisyo ila. Charmin, Janice. to Janice. Joanna, may post-post. Out ball. City Gis. City Gis na. 3 puntos na lang ang kalamangan sa team Sambagdos. Serbisyo ila para 8. Kuwain. 8 Gis. Wala. Serbisyo ila para 9. Giguko na sa team Bulo. Ruby. Ruby, grabe lugapa ko eh. Agoy inside. Line out. Gis. Ano inside kaibigan? Last money. Serbisyo Joanna. Kuhang Janice. Janice to Justin. Hala. Ruby to the rescue. Ruby again. Grabe mo dipinsang Ruby eh. Janice, fighter kay diri mga backstab luwak buo ko. La, ila. Wala lipat-lipat na ni. Ang malipat di kadawat agay wa kaabot. Susan Roses Amalia Puentes. 11-8 para daog na ang team Sambagdos. Para daog na sa game 1, serbisyo Joanna. Joanna, may daog ang team Sambagdos sa game 1 ha. At angin niyo atong game 2 sa atong women's volleyball dayon.